So guys, lantawan yung harina oh. Kanugon sang harina guys. Nagkalalagbong sa truck, nagkalasamad yung mga sako guys. So diri sa may lawaan patag, sa may pili dampit pakanto dinginan. Oh. Kanugon sang truck, kanugon sang harina guys. Best quality. Grabe oh. Grabe nadulay. Nadulay guys. Kanugon sang harina. So kung sino daw man nakakilala sa punta tabok ko nung dagmail store ko no, rescue human diri ho. Na. So buligay man kung sino nakakilala sa nide. Ila plate number ara oh. Plate number